येवकार तुमकां सगळ्यांक आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडियाचेर खोल्ले दोनूय सायडीन ट्रक पार्क केल्ले आमकां दिश्टी पडटात, जाका लागून लोकांक बरोच त्रास जाता आनी वेगवेगळ्यो समस्याय घडटात. हाजेर सामाजीक कार्यकर्ते मारियानो फेर्रांव हांणी कागाळ नोंद केली आनी आज ताजेर कारवाय जाली. आज नॉर्थ गोवाचे येरादारी एसपीन येवन सगळे ट्रक खाली केले. मारुया एक नजर. ट्रक हिंगा दवरतात दोनूय सायडीनी आनी हे पळय आयज एसपी नांव ते ट्रॅफिक आनी हिंगा आयज क्लियर करतात. ह्या ट्रकांक लागून ह्यो हिंगा इन्सिडेंट जाता आनी ह्यो एंटी सोशल एलिमेंट्स ह्यो इश्यू जाता, व्हडले इश्यू जाता ह्या ट्रकांक लागून हिंगा आनी जायत्या लोकांक हिंगा त्रास जाता. ह्यो रातचोय पयर हे जाला इश्यू जाला. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ऑलरेडी टेकन केअर आनी केस रजिस्टर केल्ल्या कडेन आहा. पूण हे इश्यू म्हणटा पळय ते हिंगा हे पळय पार्किंग करतात, दॅट इज द मेन हर्डल. आनी हिंगा सुद्दां केल्लेय व्हडले क्रायम जावन वसोंक जाता आनी हे जाल्ले ह्यो आतां स्टार्ट जाल्ले कडेन आहा आनी तेकाच लागून हांव मागता हांवें कंप्लेन केल्लें आनी आयज एक्शन जाता. हें पळय टोटल थिंगा एसपी नॉर्थ ट्रॅफिक येयल्ल्या कडेन आहा आनी तेकाय हें करता हे पळय हे सगळे आयज क्लियर करपाची हें जाल्लें. हें कंप्लेन हांवें केल्लें आनी हांकां पयलोच हें दिल्लें. आयज टोटल क्लियर करतात हे आनी हेचे फुडें जावं इवन इन्क्लुडींग द नॅशनल हायवे ट्रॅफिक पुलीस हेणी हेचेर दखल घेवपाची चड गरज आहा. हे पळय हे आयज ट्रॅफिक सेल येयल्ल्या कडेन आहा, प्लस फूल टीम येयल्ल्या कडेन आहा. फूल ट्रॅफिकाची टीम येयल्ल्या कडेन आहा. तर ट्रॅफिकाच्या टीमीन हे आतां हिंचे क्लियर करतात दोनूय सायडीनी. हे हिंगा वेहिकल करतात आहा कोल्लीम दुवापेर ऑन नॅशनल हायवे जस्ट बिसायड सिजंता. ओके, तेका लागून आयज हे क्लियर करपाचे हिंगा तयारी आहा. फुडें मोहनफोर्टा कडेन जावं ते फुडल्यान हे कडेन फुसा कडेन थिंगाय कोणें पळय पार्किंग केल्या जायते दीस जाले म्हणजे म्हयन्याचे म्हयने थिंगा पार्किंग आहा त्योय तुमच्यो व्हेकल काडटात आनी हे एक्शन जावपाचें जाला बऱ्या भाशेन जाल्ल्या कडेन आहा आनी हेच हे हिंचे हांगा क्लियर करचे म्हणून म्हजी आमची सगल्यांची. तशेंच थिंगा फुडें येवक हे आहा गार्बेजाचो सेंटर आहा तेजे आमचो जायतो ओपोज आहा. तेजेर आमी मागीर येतले. पूण मेन हर्डल म्हणटा पळय ते पळय हे ट्रक हे करतात पळय ते दोत्तात पळय ते हांकां हिंगा चड क्लियर करपाची चड गरज आहा आनी आयज इनिशिएटीव केला ऑन द हायेस्ट लेवल. एसपी नॉर्थ ट्रॅफिक येयल्ल्या कडेन आहा. आतां फुडें आहा हें हांव दाखयता हे हिंचो हर्डल आनी हेच्या फुडें फुडेंय वयता घेवन आनी लायव्हूच रावतलो टील ते हे क्लियर जाल्या बगर हिंचे. हें आयज एक्शन जालां म्हजे हेचेर. हांव तेका थँक्यू म्हणटा ह्या एक्शनाक. आनी जे इन्सिडेंट जाता हे हिंगा हे पार्किंगाक लागून आनी चड हे भायले येतात आनी कांय तेंचे आयडेंटिफिकेशन आसना. हिंगा झगडी जातात, हिंगा थ्रेटन करतात लोकल्सांक आनी जायते काऊस घडलेले कडेन आहा. दॅट इज ऑलरेडी रिपोर्टेड टू ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आनी आमचो ओल्ड गोवाचो पुलीस PI तेणें स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलेले कडेन आहा. केस रजिस्टर जाल्ले कडेन आहा आनी हेचेर हांव मागता हेच आमचे गोंयांत सुरक्षीत राखपाक आमचे इतले PI जे पुलीस स्टाफ आहा तेणी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन इतली कामां करपाची चड गरज आहा. ही सफाई करपाची ना तर आमकां हेचे फुडें खूब मार आहा. तेका लागून आतां फुडें वयता हांव. हांकां सगल्यांक क्लियर करपाची तेका ऑर्डर येयल्ल्या कडेन आहा आनी आयज तेका हें केल्लें पळय क्रेनी आनी हे सगळे हिंगा मेंटेनन्सूय सायड जाल्ल्या कडेन आहा. ही गॅरेज जाल्ल्या कडेन आहा. हिंगा सगल्यांक कोणी येता कोणी पार्किंग करतात. ह्यो व्हेकल्स हिंगा आसल्यो
आतां क्रेन हाडल्या पळय क्रेनी हाडून ताका पुलिसीची क्रेन आहा ताका सगळ्यांक काडनाय पळय पुलिसीची क्रेन आहा थिंगा हिंगा एसपी ट्रॅफिक आसलो तेणें हें केल्ल्या पळय ह्यो क्रेन हाडल्या आतां कोणाक ताका पयलें कोणाचें व्हेकल आहा पळय ताका वॉर्निंग दिल्ल्या कडेन आहा आनी ते उखलून टो करून व्हरपाची हें आहा हेंच्यो हिंगा आसल्यो पळय त्यो हे पळय ह्यो आसल्यो पळय त्यो हे पळय ह्यो आहा पळय त्यो आतां काडपाची तेची तयारी आहा हे हो रोड सगळो क्लियर जातलो अप टू खोली पेल लेगून हे पळय ह्यो व्हेकल्स पळय आहा त्यो ते आतां हिंगा चालले ते गेलेत पुढून मागता हेच्या फुडें हिंगा कोणें हे दवरपाच्यो न्हू आपापणान ज्यो व्हेकल्स आहा पळय त्यो ह्यो व्हेकल सगळे आतां टो करपाचे आहात ते हिंगा जायतो तेम जालो हिंगा म्हणलेल्या कडेन आहा ह्यो आनी थंयच थिंगा मेन हडल म्हणटा पळय तो हांवें स्टार्ट केल्लो व्हिडिओ पळय तो ट्रक्सा तो येयल्लो पावटी हांव थिंगा हें कोत्तालो अलर्ट कोत्तालो आयज फायनली ते एक्शन जालें आनी तें एक्शन जावपाक ह्यो थिंगा काजूय कोट्टा हे पळय येता ट्रक ड्रायव्हर्स ट्रक क्लिनर्स कोणी ट्रकाचे स्टाफ आसता पळय ते तांकां तेंचो आयडेंटिफिकेशन ना म्हणून तेजें कांय आसना क्रायम कमीट जाता जायत्या जाणांक हिंगा त्रास जाता लोकल्सांक त्रास जाता आनी अशें व्हडले व्हडले क्रायम जावंक शकता आनी हेच्या फुडें हें जातली म्हणून ह्यो हें प्रिकॉशन पयलेंच सांगलेल्या कडेन आहा आनी ऑलरेडी कंप्लेनाय जाल्ल्या कडेन आहा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ओल्ड गोवा आमचो PI वेरी बरें काम करता आनी क्वीक एक्शन जाता तशेंच ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आहा ते एक्शन करतात हे पळय ह्यो हेंचो मेन हडल म्हणटा पळय तो पळय हो हिंगा पार्किंग पळय कोत्ता ते पळय मेंटेनन्स हे पळय सगळे पळय हे आतां पार्किंग कोत्ता ते कोत्ता सगळे मेंटेनन्स पळय हिंगाच तेंचे हे पळय आतां ही गॅरेज जाल्ल्या कडेन आहा आनी हे मेंटेनन्स सगळे हिंगा आतां ही व्हेकल कोणाची हेचेर आतां हे पळोवपाचें KL हे मेंटेनन्स पळय हिंगा रस्त्याचेर कोत्तात ते आतां तेणी हेचेर एक्शन घेवपाची चड गरज आहा हे पळय हे हांव परतून रिक्वेस्ट करता ह्यो क्रेन्स पळय आहा हेवी व्हेकल्स पळय आहा ह्यो पळय KL हे आमचे गोंयचे काय न्हू ह्यो हाडून हिंगा मेंटेनन्स कोत्तात हे पळय सो हेचेर हेंकां गॅरेजीन वयपाचें हें कांय ना टोटल रस्त्याचेर मेंटेनन्स सायट एक्शन घेवपाची चड गरज आहा हेंचेर हो हडल हे पळय हे सगळे हेवी मिशनरी हेंकां चलन करपाचें व्हडलें चलन करपाचें आनी हेंकांचे क्लियर करपाची हे पळय पुलीस आहात थिंगा त्यो गॅरेजी केल्या पळय त्यो आतां हे पुलीस आहा थिंगा ते सगळ्यांचे हें काडलां तेणी म्हाका बरें दिसता एक्शन जाला म्हणून